Ayan. Marami no? Ha. Oh guys, oh, yan, tsura namin, oh. Ang daming huli namin guys, oh. Nang limpas kami, oh. Ayan. You men. Ayan guys. Suporta ba kayo pa vlog ng huling isda? Nakinig ko, yan o, yan. Yan guys, o. Yan. Dahil huli namin guys. Hindi na kayo mahuli isda. O. Dami o. Yung pa. Kalating sako. Isda. O. Yan o. Hay. Yan. Ano, marami pa? Marami pa? Dahil pa oh. Dahil pa daw. Scotland, our hero is William Wallace. Yun, bilog pa. Laki. Yun. May tinaga pa. Ay. Apat kami nanguhan isda. Libre ulam guys. Kita ba? Udod po. Taong grasa. Guys, oh. Yan ang buhay naman, oh. Ayan na guys, oh. Tao pa ba ito? Yan, sa likod mo. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yun. Yung pang kasi yung pala yung taga para patayan. Ano yung puki? Puki din, huli. Ay, meron daw guys, meron daw. Yan. Yun, yung laki. Oh, laki. Yung ulo. Huli ko na siya. Ibas. Yan pala yung Yan, oh. Guys, oh. Dito yung may nakatirang bata, oh. Yan, oh. Come on. Yan. Go. Me. Yan, oh. Me. Aw. Yes. Ano, malaki pa? Yan, uli na. Yan. Saan? Oo nga, oh, laki, oh. Guys, laki, oh. Oh. Yan yung mga pa. Oh. Hindi. Oh, right. Oh. Lakas yan. Yan, oh. Huli. Huli din, oh. Dami huli, dami isda. Ngayon kayo manghuli ng isda, guys. Ay. Oh. Ngayon kayo manghuli ng isda. Talagang, oh. No. Lego sa putik. Swimming in the putik, guys. Guys, ito na po nagtapos ang aming pa-vlog. Welcome to the vlog, John Carlo Vlog TV at Daddy Pa Vlog TV.
Sa aking YouTube, Daddy Pablo TV. Suportahan mo kami guys. Yung aming ibang vlog. Yan o. What? Ayan o.